5 सेकंड में काम ना हो तो डंडों से मेरी पिटाई लगाना। अंडों का सदका, खुदा की कसम ये अमल कभी ना छोड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको दौलत का एक ऐसा खुफिया राज बताऊंगी कि ये अमल आप कभी ना छोड़ना। ये अमल करते रहना, इंशाल्लाह आपकी लॉटरी निकल आएगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी। और 5 सेकंड के अंदर अगर आपका काम ना हुआ तो आप डंडों से मेरी पिटाई लगा देना। और वो अमल बहुत आसान है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडों का सदका, 3 अंडे आपने ले लेने हैं और उन अंडों को हाथ में पकड़ लेना है। अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और आपने उन अंडों के ऊपर पढ़ना है या फत्ताह, या अल्लाहुल गयूब, या रज़्ज़ाक़। ये तीनों लफ्ज़ 100 मरतबा पढ़कर फूंक देने हैं और उन अंडों को ऊपर से थोड़ा थोड़ा किसी चम्मच की मदद से या किसी कांटे की मदद से तोड़ लेना है। तोड़कर उनको किसी ऐसी जगह पर दफना देना है, मतलब वो पूरे नहीं दफनाने, इस तरह नीचे रख कर हाथ से थोड़ी थोड़ी नीचे नीचे से मिट्टी डाल देनी है। ऊपर से उनका मुंह खुला रहना चाहिए, आधे अंडे ऊपर नज़र आने चाहिए और ऊपर से उनका मुंह थोड़ा थोड़ा सा बस खोल देना है। किसी ऐसी जगह पर उनको रख दें जहाँ पर परिंदे वग़ैरह हों, जहाँ पर कीड़े मकोड़े हों, और वो जैसे जैसे उन अंडों को खाएंगे पिएंगे वो आपके लिए दुआ करेंगे और ऐसी दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक कबूल करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत आसान सा अमल मैं आपको बता रही हूँ। शेख अब्दुल कादिर जेलानी का अमल मैं आपको बता रही हूँ। आपने ये अमल करना है, ये कभी नहीं छोड़ना। ये दौलत के लिए अमल है, रिज़्क़ के लिए अमल है, गैबी मदद के लिए अमल है। अगर आपके पास अपना ज़ाती घर नहीं है और आप परेशान हैं कि मेरे पास ज़ाती घर नहीं है, किरायों से तंग आ चुके हैं, आप दौलत हासिल करना चाहते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है, तो अब आप परेशान होना छोड़ दें। आपकी गैबी तरीके से मदद होगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अगर आप ये अमल करेंगे तो आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जब हम परिंदों को दाना वगैरह डालते हैं, परिंदों को, जानवरों को खाने पीने की चीज़ें देते हैं, तो वो हमारे लिए दुआ करते हैं और अल्लाह पाक दूसरों की दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। क्योंकि उनके मुंह में हमारी जैसी ज़ुबान नहीं होती, वो बोल कर तो हमें नहीं कह सकते, इसलिए हम उनको दाना दुनका डाल देते हैं। लेकिन आज मैंने आपको अंडों के सदक़े का एक ऐसा अमल बताया है कि आप इसको करके हैरान रह जाएंगे, आपकी किस्मत पलटा खाएगी। मोहतरम नाजरीन, आज मैंने आपको 5 सेकंड में काम ना हो तो डंडों से मेरी पिटाई लगा देना एक ऐसा ख़ास अमल बताया है। आप जब भी दुआ मांगें अल्लाह से मांगा करें, क्योंकि जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह पाक हमें अता कर देते हैं। हमारा रोना गिड़गिड़ाना अल्लाह को पसंद आ जाता है। लेकिन जब हम इंसानों से मांगते हैं, एक तो शर्मिंदगी का एहसास होता है, दूसरा उनके एहसान तले दब जाते हैं, हमें यह खौफ सताता रहता है कि हमने उनसे दब कर रहना है। लेकिन जब अल्लाह से मांगते हैं तो हमें कोई खौफ नहीं होता, कोई डर नहीं होता, कोई लालच नहीं होता। अल्लाह की ज़ात तो देने वाली है, लेने वाली नहीं है। अल्लाह तो हमारी छोटी छोटी नेकियां भी कबूल कर लेता है। जब हम अल्लाह के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, मैं तुझसे 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, अपने बच्चे के लिए जान दे देती है। तो फिर सोचें कि अल्लाह पाक की मोहब्बत का क्या आलिम होगा। अगर आपको लगता है कि आपका अल्लाह आपसे नाराज़ हो गया है, आपकी कोई दुआ कबूल नहीं कर रहा, उल्टा आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो आज मैं आपको अल्लाह को राज़ी करने का तरीका भी बताने लगी हूँ। अगर आप ये तरीका आज़मा लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। बस आपने थोड़ी सी हिम्मत करनी है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम अल्लाह से मोहब्बत कर बैठते हैं तो सर्दी और गर्मी का एहसास नहीं होता। तहज्जुद के टाइम उठें, तहज्जुद के टाइम उठें। तहज्जुद का टाइम अल्लाह को राज़ी करने का है, रोने का है, गिड़गिड़ाने का है। तहज्जुद के टाइम उठें, वज़ू करें, जाए नमाज पर खड़े हो जाएं, 2 नफल हाजत के अदा करें, 2 नफल तहज्जुद के अदा करें और हाथों को उठा लें, आंसुओं को बहा दें, जो दिल में है कह दें।
یا اللہ میری سن لے، آج تیرا بندہ تیرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، تیری بندی رو رو کر دعائیں کر رہی ہیں، اے اللہ میری طرف دیکھ، میری دعائیں قبول فرما لے۔ انشاءاللہ ایک ہی دن کے اندر آپ کی ساری دعائیں قبول کر لی جائیں گی، آپ کی قسمت ایسا پلٹا کھائے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ پاک خود 7ویں آسمان پر آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ جو مانگنا چاہتا ہے تاکہ میں تجھے عطا کر دوں۔ یہ اللہ پاک کا ہم پر بہت کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں نماز کی دولت سے نوازا ہے، قرآن مجید جیسی خوبصورت کتاب سے نوازا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ہمارے لیے روئے، ہمارے لیے گڑ گڑائے، اللہ کے حضور ہمارے لیے تڑپے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دینا۔ کون سی امت کو؟ کس امت کی بات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ امت جو قیامت والے دن انہیں شرمندہ کر دے گی، جو جھوٹ بولتی ہے، جو غیبتیں کرتی ہے، جو زنا کرتی ہے، جو ماں باپ کی نافرمان ہے، جو لین دین میں جھوٹ فراڈ دھوکہ کرتی ہے۔ کون سی امت؟ جو نماز نہیں پڑھتی، جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتی، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ کس کی دعا کی برکت ہے؟ یہ میرے نبی کی دعاؤں کی برکت ہے۔ انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہم تو اپنا آپ نہیں سنوار سکتے، ہم کسی کا کیا سنواریں گے؟ ہم تو اتنے گنہگار ہیں، اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں تو ہمیں خود سے ہی شرمندگی ہوگی، خود سے ہی گھن محسوس ہوگی۔ محترم ناظرین، نماز پڑھا کریں، ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ جو وظائف میں آپ کو بتاتی ہوں یہ قرآنی اور نورانی وظائف ہوتے ہیں، ادھر ادھر کے وظائف نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، پیروں فقیروں کا پیچھا چھوڑ دیں، یہ 2 نمبر طریقہ ہے، یہ جیلی پیر ہیں، یہ دھوکہ ہے، شرک ہے، اور شرک اسلام میں حرام ہے، میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ سے مانگیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اللہ پاک ضرور دعائیں قبول کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ صدقہ دیا کریں، صدقہ ایسے دیا کریں اگر ہم دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اور اگر بائیں سے دیں تو دائیں کو پتہ نہ چلے۔ صدقہ ہم نے اپنی ذات کے لیے دینا ہوتا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں دینا ہوتا۔ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو اللہ پاک کی ہم پر خاص نظر ہوتی ہے، اللہ پاک ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ صدقہ بے شک 5 روپے کا دے دیں، 10 روپے کا دے دیں، کوئی چیز ہمارے پاس ہے وہ دے دیں، اپنی حیثیت کے مطابق دیں، لیکن لوگوں کو دکھا کر نہ دیا کریں۔ صدقہ بہت تحمل کے ساتھ، بہت عاجزی کے ساتھ دیا کریں۔ اللہ پاک سے دعا کیا کریں، اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرما دے، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ جو وظیفہ آج میں نے آپ کو بتایا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی سب حاجات قبول ہو جائیں گی۔ اپنی بہن کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل نبوی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔